Olá a todos, sou Guillaume e hoje tenho o prazer de apresentar mais uma bela referência de Bordeaux que vai ser do Clube Rouge da Chez France deste mês de abril. E vamos ter o Château David Beaulieu da denominação Bordeaux Supérieur. Para contar um pouco sobre a história, sempre começamos por aí para entender um pouco. O Château David Beaulieu faz parte de uma vinícola, de uma empresa um pouco maior que chama o Vinhedo Jalousie Beaulieu e foi criado com uma primeira pequena vinícola que chamava Château Jalousie lá nos anos 1900 com a família Duporge. Família, no início era uma vinícola pequena de 10 hectares e ao longo dos anos e das gerações foram comprados um pouco mais hectares, a área em volta desse núcleo inicial. Até chegar na quinta geração, 1999, com Philippe Persson, já mudou o sobrenome, mas é a mesma família, e ele comprou esse Château David Beaulieu, além de tudo. Então, nesse momento, a gente chega numa vinícola de 160 hectares no total. Então, realmente, imagina, em 140 anos, a gente passou de 10, 15 hectares a um vinhedo total de 150 hectares. Então, aumentou muito. Então, realmente, quando a gente se fala de produtor na França, são produtor muito pequeno e é raro ter um produtor um pouco maior, como é o caso daqui, de ter uns 160 hectares ficando numa família só. E hoje é a sexta geração, o Pierre, que está assumindo a vinícola desde 2016. Esse vinho, ele fica... O interessante é que ele é um Bordeaux Supérieur, que é uma denominação genérica em Bordeaux, ou seja, qualquer lugar de Bordeaux pode ter a apelação Bordeaux Supérieur. E esse, ele fica na margem direita. Para contextualizar, a gente tem Bordeaux, e no meio passa um rio que chama o Rio Garonne. Depende do lugar, margem direita, margem esquerda, o solo muda. Na margem esquerda é um solo mais quente, mais pedregoso, mais adaptado a Cabernet Sauvignon. Na margem direita é um solo mais frio, mais argiloso, com calcário, mais adaptado a Merlot. E esse vinhedo, ele é da margem direita, como eu falei, e uma denominação famosa na margem direita seria Saint-Émilion. Essa daqui fica um pouco acima, no norte, então uma região um pouco mais fria, mas super adaptada à produção de vinhos mais redonda com Merlot. Tá? Então esse vinho, Château David Beaulieu, feito 80% de Merlot, 20% Cabernet Franc, que isso é bem típico da margem direita em volta de Saint-Émilion, da safra 2023, é um ótimo vinho para entender e começar Bordeaux. Estamos aqui com no nariz realmente muita fruta, uma fruta vermelha, tipo uma framboesa, um pouco de morango, um pouco de cassis também, que a gente vai achar com essa assemblagem. E na boca vamos achar um pouco mais de estrutura, mas com uma bela acidez que vai fazer salivar e nos dar vontade realmente de comer, que seja uma carne, ou talvez uma pizza, enfim. É realmente um belo vinho, tanto para tomar sozinho como com uma comida. Sobre a produção, vamos, depois da colheita, da fermentação, esse vinho vai ficar, para ficar mais frutado, ficar bem leve, vai ficar 12 meses na cuba, tá? Em cuba em inox. E só no final que vai mudar uns 6 meses, 3 meses de barrica de madeira para dar um pouco mais de estrutura. Então, realmente, um ótimo vinho. Saúde a todos. Tous nos amis brésiliens de chez France, je suis ravie de vous retrouver ici dans la cuisine de la winery de Fleur de Lys pour vous emmener dans la propriété familiale depuis 1837 au Château La Loubière. Donc, Château La Loubière qui est situé sur le magnifique plateau de Montussan, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, se situe sur la rive droite et c'est le cœur battant de la famille Téchenet. En 2015, quand Caroline a repris ce domaine à ses grands-parents, elle avait une ambition, c'était de sublimer ses terroirs
en passant à la culture bio et biodynamique. Pour cela, elle s'est entourée d'une team de choc, en la personne de M. Jean-Claude Berrouet, qui est le célèbre œnologue de la rive droite de Bordeaux, ainsi que de notre équipe technique de la vigne Aucher, afin de donner l'expression la plus pure du fruit. Donc le vin que je vous présente aujourd'hui, le Loup de la Loubière 2016 en Bordeaux, est une petite pépite. Et oui, nous sommes en 2026 et notre Loup fête ses 10 ans. C'est un millésime qui est assez historique parce que c'est le premier millésime de Caroline. Et pour ce Loup, nous avons réalisé des vendanges entièrement manuelles avec une précision absolue. C'est un assemblage assez équilibré avec 50% de Merlot et 50% de Cabernet Franc, qui a bénéficié également d'un élevage assez long en barrique avec une toute petite touche de peau neuf pour lui donner beaucoup de structure, pas trop non plus, afin de ne pas masquer son âme et ses fruits. Donc le Loup fait partie de cette gamme que l'on a pu développer, qui est la gamme des vins de copains et notre gamme de vins plaisir. Mais bon, après 10 ans, c'est un copain qui a quand même pris un peu de maturité, pas mal d'élégance et beaucoup de conversation. Donc au nez, on a un nez qui est assez agréable. On retrouve ici de la cerise noire, mais aussi des notes de cuir, de tabac et de truffe. En bouche, c'est soyeux. On voit que le Merlot apporte la chair, ainsi que le Cabernet Franc qui a vraiment cette colonne vertébrale qui permet de rester très frais même après 10 ans. Les tanins sont totalement fondus, ce qui est vraiment agréable. C'est un vin qui est assez frais, gourmand et qui vous procure un plaisir agréable avec une super sensation de plaisir. Quand je vois le Loup, tout de suite, je pense à certains plats brésiliens. Et je trouve que ce 2016 peut s'accorder parfaitement avec un Armindao des Carnets des Sols. Encore désolée pour cet accent. On voit vraiment le côté terreux, on va dire, assez savoureux de la viande séchée qui va s'accorder magnifiquement avec les notes plutôt évoluées, mais bien équilibrées de notre vin. Ou alors on pourrait rester, notamment dans la convivialité, avec un escondido des Carnets Seca. La douceur, la purée de manioc, en fait, va pouvoir bien matcher avec la rondeur de notre Loup ainsi que la puissance de la viande de ce plat. Alors surtout, ne passez pas à côté. Ce Bordeaux a 10 ans, il est prêt à boire, à partager entre amis et c'est franchement un luxe de pouvoir boire un vin de 10 ans en toute simplicité. Saoudé!